mkomori urelesa mndu ye hurema kotsi jao asureme akotsi bravo valangwa nzo ya hurelesa iliza ibuza ho zibenwe ya jona kayende mtukufu rahanawe nawe coach zero zombi si wa Komori c'est pas tout tipia shawo wenji zero zombi yejozi kubali ngudo dwateje emu yabo special tsena unambie ngo uangavi wa Komori wenza zero hombi vokumka jibwana njema za mwananya mrujibwe kama nyangu chamfulo mrujibwe kangushu mwananya edeziwa sheka wisha mrungu sifu mwananya basi woko azanza ate video kwe partage wokwanza partage amadaini wa partage ngona haja partage ndrongo zamboka na mtawo ndrongombi ya partage ujibane zembi no chamfu neza twabiyambi wakomorwenza rohombi wa undo wenji harimwasi wa Komoro uwenza zero hombo ovushifuba moro woji wawo wokwanza ishenjema woshiyambi na uchamfuwa fundi ibeza sheleze minute izo ye messagino ninjo harimwe message numero 3 okatsivirize message mbili za mwando tiziviri abanga muharimwa eyabili nda yinukana nga msikiti hwe roho ya hangu antake mwanadamu mkomori Islamu antake Islamu antake fundi wa dini antake mwana mahanyu antake mwana hanyu ngamtabiho bo wadzaza hatu ngamtabiho rohobo wanashwa hatu tijo mtsahani houra Mungu hanyu amjokanyi na imani amjokanyi hanze dini amjokanyi na mastay tijo mtsahani lillahi ta'ala wanashwa hatu mdezana wa Facebook na udezana YouTube tijo mtsahani hasibabu ya Mwenyezi Mungu hele dzina la Mungu mziye ho chamfulana mziye ho dezana na mziye ho patsana ni aibu babu mrepatsa ulaibu bahewela ngupatsa ulaibu wanruwa unduwe mraunduweza mdzadze ya unduweza koko ya unduweza jao na iyo mengoni mweze sifa mtume yazivumbua yamba idha khasama fajara mtume ndiye hamba shatsinda amibu watukufu rangale kalima hilo ikamrunguni yango mimi mwanadamu simple min jambo kana bano minsi na madhambi mitsi daika mitsi jibrilu daika mi jibrilu mwanadamu mitsi jibrilu daika mi mwanadamu hamandanyi mi ulambendro hamandanyi mi uleme wa hamandanyi mi ulala hamandanyi mi ufanya njema hamandanyi mi ufanya mbi hamandanyi mi mwanadamu hamandanyi njamba mitsi kamilika minga mina erreur nga mina njema je suis un homme je suis humain comme vous et comme runguni yangongu nde c'est à part shangani mtsahoni hamnyezi Mungu bwatukufu lillahi hamnyezi Mungu mtume hamba idha khasama fajar hamba harimwaze alama zaho wanafiki ikangwa manawo wodo undulana we hamba ze sekre za hawo heina mramba ze sekre za he mwananya woko ana are ukananida zino vumrajuo sekre mrutso hamba mrajuo aibu mrutso hamba shawo kwano kamkashayinu baba na mjuka kumpwashewo ndoka na reserve ni do yeka wahanzayana wakomurambo kana mrudo yeka wahanzalana mrudo yeka mbabi baminu dunia maudu ya adui ya ujwaka mwanzana mru dweme ya adui ya ujwaka alafuka timrugu joka wonaha ya hordi mri ya mlauliye na mdoye hambabi obahano wanrushinda wanzane wardi warjeilane na bodoka limiti watukufu bamtume hamba idha khasama fajar harimaze sifa za hema pokriti wanafiki ya zaba mtume idha khasama fajar ikawa simana wohundu wa pia wokwa na limiti wohundu weza ho wadzadze za ho baba eza hema koko eza ho wana eza ho wajuhu eza ho wanraume uzundu weza sekrepia waziheza zumtume dia hamba watukufu wa Islam wanasho hangu nyonsi pia tsina uvumbu wa fulani au fulani au fulani c'est pas 2 c'est pas 3 c'est pas 4 wadzadza hangu watukufu wa khair yonde message ya bili na kanzani mnikeni ngamjonjia ugharimwa message ya raru Mwenyezi Mungu ajeleke mwa partage video yinu rahane jatimizi ngaboza audio mbili jo jabasa audio mbili ilirjouzia Mwenyezi Mungu na jailie eke mwahi mpartage video yinu Mwenyezi Mungu na jailie eke mpartage haku yo amanati mnikani na ninga mjo huzuswa hosoni Mwenyezi Mungu eke video yinu kamje partage mwawasulisha uwanasho hatu mwawasulisha uwadzadza hatu no wana hawo owana na wadopa ro wadzadzitse nawe wambio kabo mza ça fait mal maman ça fait mal ma soeur
wanaume banyu mndu netsena yadwambie mzadze hoda hunikabo mza ikahonde hutoa aibu maudu za hatuna jazitolo uridu potso aibu sepa mabie mama tsina ujibi wondisha wevumbulwa nali mama wanaume wanaranashe yo muhimu tsena rudwambio wanashwa hatu rambio wadzadza hatu tsenoma la hono kama mama laisse tomber mama ma soeur laisse tomber. Laisse tomber mama, laisse tomber ma soeur. Ngiyo muhimu rudo wambia rewarongozo wanashwa hatu no wadzadza hatu rewambiazo homala honi ngiyo très important aizo hautimizie message hiyo tijo mtsahani wadzadza hatu wa Komori nyonsi pia ro wadzadze walio opposition ro wanashwa hatu majweni walio harimwa ye opposition ro wanashwa hatu walio harimwa ye serikali rowana shwa hatu watso harimwa parti yabo tsi position wala tsi serikali wo haza demesha hawo wa undembendu wale shawo kwa tsaha siasa wala hun no one rupia no wana shepia ze kalite rowana washe wasutene wa opposition rowana washe wasutene wa serikali rowana washe watu sutene hata wazima yabo rowana washe hata watu ujo ekali heya ukalja heya wakata mramuzi sata ukwatu jua hata izinga zibironda hubi nyonzi pia gade mtsahoni ha Mwenyezi Mungu haina mndu nafanya hizo yanzao yeye yone nafsi ya hanyunga mjo huzisiwa haina mndu nambe hizo ya wanawo ntsina uzinjia mimi tsina hambia mruka anza fulani mimi tsina uzinjia tsina hamba ukausutene opposition au sirika mimi tsina uparo hambiazo tsina umwambia nuka dungaze fikira zangu mimi zo ni mwambia woni nzima basi tijo mtsahani ha Mwenyezi Mungu mziye hocha fulana no dezana no patsana aibu ogharimwa zero zo sosio ndiyo basi dembarongo yo basi yo duntsahao basi ndiyo basi bwata zangu ndiyo basi bwana shohangu mimi njanjia zirongo za siasa za hanya Sinahambia mruka utsidunge fikira eni mrune fikira sinahambia mruka utike fulani tsineo mimi sinahambia ukasutene woya utisutene sinahambia ukafanyaje au utifanyaje haina mrungu juzo afanya sinahambia ukafanya bunjila utifanya sinahambia ukafanya renew au utifanya mimi yo titamfera hangu mimi haina mrungu neza fikirio haina mrunganye libru nyonsi pia mfanyizo mwanza shandrongo nzima basi nanza basi mtsujibi waboni wanao mtsula nawo zenguo ye madui wahanyi wadojibi wanotseha no njeza yeshime na humtani courage balango mtaoni courage haukabala wengo una rohombi wa mtia woni courage mtione watao courage mfikiri balango mwanzao ni balango to courage ilize ndongo zendele watukufu yonde message ya raru na kanzani mnikeniyo ngamjoni samihi ekatsirenge wakati mwinji au kaze minuti tsamba mtsanzani depense tisatsi mnikani message hiyo na muiwasilishe owadzadza hatu wonsi pia ni wanashwa hatu ranyi mlo harimo opposition ni do wanashwa hatu ranyi mlo harimo ze serikali ni do wanashwa hatu ranyi mtso harimo siasa ni do wanashwa hatu ranyi nyonsi pia bo wadzadza ni do wadzadza hatu ndo wanashwa hatu haina mndu nambe hizo atoka ufikiri mwambeze ndo mtsi na uzinjia sha ndongo nzima basi na mziye hopatana aibu na mziye hotsula na zenguo batsi njema bwana shohatu yotsi njema o wanangu atufikirizi no dezabidi washenkeze o wanangu atuju katraumatize ekawadona zendongozi na rumaze video wadona zendongozinu o wanangu atuju katraumatize warengeze ndongo hizo yodi na kumtsani Mwenyezi Mungu na mrengele kalima ile wala fundi wa dini basi numero 4 ukatambaza ndongongizo sisi nibezenende vite fait za minutinga zisawa ça va mina 6 choses bas 6 choses bas numéro 4 et numéro 4 ndai numéro 4 bo watukufu numéro 4 amkana dhimni sami numéro 4 mina 6 choses bas mina 6 choses nizitimizi nitowe fatiarizie leo kabati darasa maudu leo yinu message muhimu nimnikawani muipartage mahala pia numéro 4 bofundi ukanga mina 6 choses vite fait et numéro 4 mwanzo nambie wanashwa hatu wenji na wadzadza hatu wenji watsinzi hatomaya wakati hatomaya wanruandisa huenda harimwaze la glizi batishia wasaya tena wahambe ukabo fundi ngardo fanyaje au kastu ya songyo nziro
umalahoni mazetwani umalahoni jao umalahoni zenrongo haizo sari dekurajeha wana wajuha wariranse malaho wajuha wadungu grupu jao bofundi zenrongo zirendachi message nanzoni mnikeni au kadejanga bwandu wenji watabihao malahoni tujua mazetwani tujua majeton tujua fikira tujua tabu tujua wanada mwende hata za imani zandi solejea heze tabu waonao mwanzoni wanike message ya neino nimwambie ni ukana na muamini Mwenyezi Mungu kai solution ngyo harumwe Qur'an riwombe Mwenyezi Mungu keti harumwa wagangi ne allez pas pour voir les marabouts na rejo harumwe Qur'an ne zedua ye solution ngyo harumwe dini Mwenyezi Mungu ujua nguhwanzo hakaka hunika na balangu hwanzo haucha harumwa mitihani na balangu hwanzo ulauze vanu Mungu nguri lauzo vanu Mungu asiri lauza awone imani yatu watukufu ani mnikoni mna audio mzima basi na bantu na kautia shaibidi ntie mna audio mzima zabarindi daborlona duo usiku wa Ashura rujoka wombadu ya hatusonti pia walona fatia haja special hele zinakula mgutse no mwisizoni amwanzo ntie ili ni shukure Mungu eshele Mungu yajo unikakabuli yezeja unabala tikati ziyatsa bantu na utia shamwanzo ntie ili mwishebwa tukufu na muaminie Qur'an ngami izo zinjibani wallahi ngabo izo na mtiniani ava mwishia bano Silami namba kamujamba bofu ya bongo tuhamba muzishia bano kamujazisha yazisha ngudo tapia mwishaza audio na mtinani banu wazazi wakana diabetes wambilongo wa wadi kwa nobone kamujisha na teza audio za hoba yeduara wa wombela hele zina kula Mungu kwa jarongo abantu wamba wabona diabetes yeshia ngudo tapara mujim kamujisha za audio zote zitabana wala wende la glizi wala wende waona mgangi wala riwabo Mungu Allah yisolusungo Mungu jubahi yisolusungo Mungu juwa dadzatu ritsi kufuru ritsi ansi baba numngunguri la uzu mzishia abantu mmono yenja mtinani audio banu ngamweshele yazo audio na mtende banu wanra watola fatia special zina kula Mungu yemana nizamba wole wo ntiyawo yinu tsena iniya jalewo ininjale wabasaini ngaboza jajana yemana nzoni tie ili shukuru Mwenyezi Mungu yajo urini kazasa yajo ukubalia owasa yarjoka watolaye dua bao ili rishukurie haukamrushukuria sharitsi kufuru reje ngoni niriansi ekamjazishia banu na mtinanize audio izo mweshia ekabatsi mndu yamba haka paralize mitsida minazamba mimi utambe fundamba nrabu enjo mtinani banu audio ya mndu yamba paralize haka paralize kaja kauhima kaja kahenda yanda yakawa paralize ramtola fatia nyinyi ndani mwambe amina banu ekamjaboshele amina banu ekamjamba amina batani mwaboshele amina wadzadzenyi mndu akamjamba amina ndani mwatsoboshele amina riwombo ndani mwambe amina Mwenyezi Mungu hakubali yekaja rongo abantu reshia ye audio mzadze yambo kana hahimi hajuha himi na kuhamba paraliza kana avese ikarjazishia banu pandide mana nko mtiniani valazila nsutia ukaharilla pwabwa valanchatia ukalla pwabwa uriya au junesa vale mwanzo ni mtieni kuraji imani bo wadzadze bansa audio zinu vale mana nkutia valala tsipwabwa wala riya wala ka umzonjones vale mwanzo ni mwonesenu kaye toma ya hatu ndio bo mgujubahi kabatsi zijushinda Mwenyezi Mungu kabatsi zijushinda Mungu bo wadzadza hatu bo baba hatu ritsi kufuru ritsi asu na rikane mazetwani na rikane tabu na rikane wade Yesu lisinga bo mguju mzishia wazirongo atsitaze audio bana mimzitia mwishia na wakana diabetes kamjeshi wakane diabetes warongo abantu ke diabetes ibla kamjeshi o wakana tjigindini ya waparonto abili wambilo kanzo urenge arudhi kamjeshi wakaubo ya arudhi tere waboha kamjeshi pokoti mtani bandu za video na mrejeza bira warongo kabofunzo paratini kwe arudhi hatopara ni kwe arudhi kamjeshi ya wanraume wakawaroha waransi wanraume kwa jareje kamjeshi ya mzadze wala yakaulila na mtinani banu ingarabarindi ranzori kufuru zabarindi ranzori shiriki sabarindi ni ridekuraje haone Qur'an ridekuraje haone za Mungu rende hunraji no watatatu tsikubadira hadalo wanasho watu ya solution ngo harumwe Qur'an ndio harumwe mazina Mwenyezi Mungu tsikadalo tsikubali muhadalo ya dini mzishia yabo atemzaza kaulila kamjeshia yambilwa kana parorenga grosses kana umira yekaja to wasodaka ramtole ya fatiha harumwe zina kula mbwe kamjeshia yamba katami kama kamjeshia ataka urongo wa besebala shimaore kama mndu yamjeshia yeboshelongo dotapeshe kamjoshelea titia bane udimukashia akwelagua
yalagua nishukuru mola fundi tisina tongo nsolivao mola do to oliva kamtoshelea tambilwa tambilwa tinozaya watu wanambia tile kamtoshelea hambilwa kana uzaya yekajarenge grosses yehani kwa hindi yafa l'opération dao no dua Mwenyezi Mungu akubali dua rutomba dua bana danyi wanyi mkama zahidi riombe dua Mwenyezi Mungu akubali henda mbilonga wena grosses watukufu iyo nde message yane nanzoni mwambieni ukabanuzine kati mtiniani bana mwanzoni mweshelezi zeni shabanu tukabanu ngarijibu wao kariri hundo kabuli la wantijo juwa nizi watukufu tijonzi yensi ritsi wombedu wa fulani wakasi wombedu wa hatu sonti pia henu sukosi wombedu wa sutu wafatia hatu sonti pia shema nazinu ni kuranga kusuduka naritowe fati heli zina kula Mungu ya wanru fulani ruwatoleye ili waone pisansi ya Mungu waone pisansi ya hii dini waone pisansi ya hii Qur'an ili imani ya njizo mahole batawa hansi bango chotuo wenji wakana mazetwani ya tawa ya bisi wayenzayo aizo watukufu amtino nimna odi mzima njo ujo harimwe paji izindongo za tsanu njo utimiza ya sitariziye wayimriani besha message ba tsayinu ba harimo wongo wenji ntsina ushidanzitezo ntipia ya mwanamshe yabo amfikiri ngundungu darasabo ukusimbila Mwenyezi Mungu shahidi za udizo wale razo zinjiba hanambioka hademande nyumba logement hasiswano geziwa hata wanru wenji na fijambila tijindi hanambioka ritowe fatiha ila yavira ila heli zina kula Mungu shaizo njamtini yani nsodaza tamanzo nambe basani besha odio bana kaulila hamba bofu wallahi alazim entswabili botasin sojuga ritso paro ndubotas ritso juga ritso paro rderni kwa nyumba hamba bofu ya bora kar demande te deux rini kwa tekati na wema pesa bardan wa salama do twenjeza mna hindu mtiti basi shabo tsido karjoko liba menji do twenjeza mna tututu basi ya boyo valeur d'abord demander tête hambertoni kwa tekati wallahi lazim umwana mshauri abo darasa mwishia hanambia ukabofu ngone fatiha bira ila heli zina kula Mungu na njia bo haramba hamba hinso abili bofundi nsopa rotsiniki subhanallah lazim la hawla wala quwwata illa billahi la ilaha azim ngabo mwana mshabo tsenena bya mjota audience beshwa nzima mbili ba mjota mbabani ilimwenjeze imani mwenjeze courage ritsikubalira hada lo rendari mwa laglis rendari mwa wagange rendira kufuru na rikaba Mungu juri some Qur'an rombe Mungu ba Mungu nguishizo rambao subhanallah ngabo mwana mshiwa satsenena mbya banu kabofu wallahi hanambia uka emrumahae hazililiwa hambilwa kanoparo ninkiwa ani hata habeshwa karta sambilwa ya kite Faransa mwana mshiwa erdarasa yanambia ukahambilwa imrumahe habishwa barua ya kite Faransa haukayundri haukaze ndongo zahe pia besentu jua za makartasi ya ushi Allahu alam tijize ndongo enda wa depoze iho yani kwemba kartasi ende itundwa yundri habeshe zila nrabo yundri habese ila kartasi ya ushi ya irenga badili zina tujua yundri hanrabo habeshwa makartasi ya kite ukabasi tindo ukahende harefize wakanguni kwa katuniki wa yadolinda hambilwa ya kite yenza hambilwa basi kabati solution hende aveshe wa barua basi wallahi mwanamshe hanambiazo ukahanjio harimwale zina fatiha rakoto hele zina kula Mungu hawakoto sadaka ila hanambiazo ka wallahi bofundi ngamhulabiyo hele zina la Mwenyezi Mungu basi ye fatiha ila rinjia ritowa sadaka na bokarjaka na bayinrubo fundi hambarikana bese ila 150 roda honi habe mruma subhanallah mrumede mwambio kabu mrumsha rengaye sayro yondo watowe sadaka rinje harimwe dua mrumshana mbio katatishanga ya mrumewe yanambia uka enda haukawe kawanza bese mrumeka nanza Allah wala amba kurenge wanda wanja Jibril wa wonda waona de mruma hede mwambio kurenge wanda waona Jibril wa mwanjari mwefatiha hiyo bari ngabo wandu wenji rishia za video ngwatsungamba hundu kabuli wala hundu ja wala hundu kurenge wanda wala uza Jibril rawana waona ngule mrumme ngumwambio betizi kurenge wanda wala uza basi mrumshana mbio ka natowe amba enda basi mrumshana mbio ka wallahi bofundi rifanyaye dua yile ritowe sadaka hutowe dua basi kabajabira 48 sidwanzani buwe unambio hadwanza buwe boîte lettre 48 ambatsi parisa ye kartasi emrumangu ya beshewa ya paroho prefecture ende ya rengese jour na balangar lindawo ya pashie aritsahe mavoka
au kambilwa kite zenrongozi isambilwa kite basi mwana mshani la viamba wallahi kawajabira 48 heures subhanallah lazim subhanal qadir ye Mwenyezi Mungu urini nkori amini ngari mronsi yorende harimo ala glizi bwana shwatu ngari mronsi yorende raone la glizi ngari mronsi yorende raone wagangi ngari mronsi yorende rabudi mashirikina na makaburi risimlisha rende makaburini rende raasi rende rambilwa ritinze mbe rishiriki Mungu rende rambilwa ritinze mbe rende makaburini ridzihe wafu rije ngari shiriki Mungu shakartu njeza imani rakabo Mungu juu wotsi wa yuti wakati wa maswahaba umetu wauda siriensho wadzima mnikoni mifano ani mnikoni wasatse ngabo tsoya nambio kabofundi tsina ushindani huliwe ishie mwanai hambaka twanzo msomo amtsotabeshwa nzima basi niziye nivumbweze ndongo mbili bo wakatusa wesa leta sefino wakatugisa ili niziye ili ntimize poinu ni njombaza mbili za bakiriziye ngabo wajadze na wanawashe wanambia zo wenchi wanaha wakawa waranti wareje yabonga miswiri owasa watidekuraje bo wana hangu ajure joma la honi ngwajura ntsile banki woi akato wasoda kankado handana njari mwe mwana akanze mwana harejo daho yaje yasome ngamjo wana hatu alo faransa mwana hatu hamranze nza ndadu ngurupu mbiho katwanza msomo yenga mjo wana hatu wa faransa mjo sahaba ligi hasange minori hajukenza ngujigide katwanza asome walaba kidahoni shake na grupu zahe na wazungu yuko na jao hanjari mwedu we mwendo ila timwambio njio harimwe ya bili bofu balatikati njia mwendo tamba njio harimwe ya bili nten towe swada kaunji bofu tamba njia timwambio bala ila sababu eda njia timwambio njia tawakali Mwenyezi Mungu tawakali Mungu banga ndo rafaitzen basi to ileo na mwishi Assalamu alaikum fundi mjoni samini ya vasele zina janu huboshile marahaba ndugenu huboshile marahaba nizidu huboshile marahaba nikilimenguni na hijua njema wanifanyia Mungu hutukuza Mungu aregea hutukuzi wao na zi ahali zao fundi zidua zija makbul tijani jenu huboshile marahaba sisi marahaba kazina indadi na uhimidia Mungu na ushukuria wahuveleha mbele zatu ushinda urisaidia mwanangu Kulsum anregea alhamdulillah rabbil alamin shukran lillah umwana aregea wa mhiri na unanamba weka sijimai zimbatini diaka ya mpara beba na regea alamuha alhamdulillah asijozungu wa msomo wahe alhamdulillah marahaba mengi fundi marahaba kana mpaka titinaza ufanilia nikati ni uhimidia ya rabbana lamina la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim mjoni samihi shele ba ça fait mal memu ahundwani njema me makalima wayo mjoka c'est pas facile mriaza mwana Faransa ya juha yaransi mdzadzahe yaransi mbabahe ya juha yenzahe ya dunga grupu ono yenzahe basi yambaka twanza some wala dinisha ya duhe bai wato solution ngojuo hunu Faransa mbukana ujua fanyeje gojuo ye furaha lo niyo tkanzani tie mbabi beshwangizo zinja mjoni sami bangizo na santima zinje demana ntsina ushubuti tie beshwangizo zinje wandwa ni beshe yazo zinji harimwe inu ya vira inu chatsamba ntswa ziti ya sha obligatoire ntie mbabi leo mbabi titi zinu zitungo huja bofundi ili relewo kabanu Mwenyezi Mungu uyikatsina zimshindao ngosho habirize nzia pia no mwana kajareje mwana kajaja shayedu hatoa sadaka premier fatambia ka utide courage redi njia rumwe njia baba Mungu tulie baba Mungu hakanza ulauza tulie njia satsu hata wakali Mungu hanjia tuwe mwana hareje na mwana furaha
mwana waende yajilejeza. Subhanallah. Mtujo kama mwanawe hadisi kamtsua ile puissance ya dinino Mungu c'est le puissant. Kajenda ya tsahemwa na habirize nzia pia mrejeze mwana haraya mwana sefini hambemwa mwishi yatikadani mtendi wanye de mwana uwo Mungu ndiye mrejeza mwana wa hatso jirejeza wairakaja mtsaha wa kanga wada yimdadze wasawale mamba basi narimla weze basi mwana tsu hajija ngoishiyo hazamba bala ukahate mwana hamba katsuju harohoda honije. Imagine mwana mwishi yabo yamba hamba katsujujua mwana nde wambuka ata mama pardon manati sijua valeti la wajije dagoni. Subhanallah. Ati mwana katsujua yala masahiri ndi ya mtoa hoda honi yala majini yafanyula masahiri ya tsorengwa ni wandu yede zifika ati mwana waya abahada yakili akahuja ukabale hatujuhinza ababa isu abahada yakili jata ngwambo bo mama pardon monzo nje some nendeli kubantujua balatika jeje manati la wajeje dagoni mama tidungu grupu zile jeje mama hatawaye hama nguono tabiri kutona kama Mwenyezi Mungu katsina zimshinda wadzadza hatu ritide courage wadzadza hatu narekebo mguju ba Mwenyezi Mungu oyi kumfa yakun haina yanza uzotojiri gamju uhundra kabuli gamju uhundra watukufu njakanza nivumbuwe shangwa uwenji harimwaza listi razanziha wanduna kana waregistre wakawati mu 300 personnes wakautoa sadaka zentuzila rikausaidia tijihula ndahubini hansimbo ngabo wakausaidia tijihula Marseille ngabo wasaidia Moroni sadaka wakato wakanrongoza 300 personnes 300 yeriti shukuru Mwenyezi Mungu shangarondora wone wagangi rende harimo makanisa rikana 300 personnes baso wanere yaze jawabu kawa hundu kabuli dawo na mimi shele baba no Mwenyezi Mungu nguri wono ngwishio njamba do wandu dawo wowo wanere ya ukawakubaliwa harimwe list dawo nanziha basi watimu 250 yabo ntujua wala wahundre kabuli watsunambia wala wahundre kabuli na watsunambia ntujua ngo wangapi shando wanambo kawa hundru kabuli 250. Imagine harimo 300 personnes yabo ngaranzori shukuru Mungu ujibu watukufu harimo 300 personnes harimo 2 semaines harimo 3 semaines basi 258 wajana réponse ukabufuri hundru kabuli yabo ngaranzori shukuru Mungu ujibu watukufu yabo ngaranzori nikiwaje tena yabo mrushukuru yaje hujumao bofu minja unra kabuli marangalia harimo 250 harimo 300 yabonga bo yabo wahundra kabuli watunjuliza raha watunambia nsujwa wangapi shabo waundo wanjuliza 250 harimo papier nanzi ha 300 personnes 250 warere ya odiongo alilao walango alilao wala bofu ntina shidani hulib Allahu akbar indi nirjoka uamini Qur'an indi nirjoka uamini Mungu watukufu haizo yabo de mana bokotsamba haine mri akayanjaru mwadua ya tunjia tiwabuli ya nafasuka na reditse na rewati ya harimwedu weja ya husu kwanshu sijojwani ziye bukumruka tunliba bukesadeke kautuango beho harimwa msihiri na sadaka yiwo beha madrasa urendeje yumruka tunliba yumru ni rakado shade kamru zenje mazahe zihundri ga hundrumbu kwanza nibe kadeuni baba sha sadaka tola beho mahala saidia mahala yutse hangu sijojwana benizi nsitowe fatiya tobanerzi no samba no garito wao zabarindi haukangari wonawo ye mavuna neze ili wanada mwenjeze imani bani minga mwanzo ili mwenjeze imani bwazaza hatu amwanzo mwenjeze imani bwana sho hatu ili tujohada lo renda mwalagili zirende rambudi ya majini rambudi ya mazeto renda mu ugangi ili kama mgojobu atukufu yude maana ili renjeze imani bwatukufu haizo de maana mboka wala wako kwa jaura tuambie namridi mpare mjie tena amjoi tujia bofu amjumtia nitatiwambie nsujuna bena mnila tujona bena mnilawe nonja bana mnilawe sabarindi au objectif ya hangu amwanzo ni jenge ujenga amwanzo ni wahe ze roho amwanzo ni wahe ze roho chati nyumba amwanzo ni leleze roho shati maisha amwanzo ni leleze roho ni zijaze imani amwanzo waone pisansi ya hedini wa amini ukandu usilamu ka Allahu akbar Mwenyezi Mungu bas mwanzo ni waheze roho binayatul qulub si majumba na maetage mwanzo ni wahesha ndeze roho za he imani ne confiance ya utina confiance ireje ya wonezi jiro kache ishatuo ya confiance ya na Mungu ireje bomze hushawola alhamdulillah tulia baba hongo johonda dizo
bomtsabale mwana mshwatwaro hakajaja bala karudi walafungi uridombe ishautuo bawe mwana wa haraje tukruash bangwe hatungu joreje ba shalar jomba zedu yodiyo mranje kurwash ishabawu akamwade ngo shwabonu bahonje kurwash ndizo fundi ngamjozi yaban shanga